तुमच्या माध्यमांतल्यान एक लोकां मदें मुगे वेलसांपाली विलेज पंचायत एरियान हांव लोकां मदें हाडपाक सोदतां. एक हें येयलें मेमोरंडम कम नोटिफिकेशन तेचो हो आहा हिंगा dated 26/5/2026 saying that ह्या आमच्या आतां पाली विलेज आमचे वेलसांपाली इसोरची पंचायत इज अ 7 members वॉर्ड. पयले 5 आहले, मागीर 7 जाले, आतां 7 आहा. आनी वॉर्ड नंबर 4 इज ए पाली वॉर्ड. आतां पाली वॉर्ड हो जो हो मेमोरंडम सांगता आमचे होल विलेज पंचायत आहा रुरल विलेज तालुका. सो आतां येणी तो सर्क्युलर जो काडला तो ते अर्बनाक घालपाक जाय. सो हांवें हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केलां 24th की ऑब्जेक्शन हाडून सेयींग डॅट आमचे 7 वॉर्डांतले एकूच पाली वॉर्ड कित्याक तुमी अर्बनाक घालताय. आनी दुसरें हांवें दाखयलां की हें नोटिफिकेशन जेन्ना येयलोलें पयलें घालपाक in 2020 ते एरिया विच वॉज विड्रॉन हेचो हिंग गायलो हा हेचो 21/2020 हे घालपाक येयलोलें गॅझेट काडलें. पूण हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायताक पळयलां सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ सेक्रेटरिएटान की बाबा हे एरिया विच वॉज लेदर विड्रॉन with notification dated 18/2/2020 हे काडोलें विड्रॉ केलें. पूण आतां सडनली हें कित्याक लागून येयलां? हांव हे विलेज्यो आनीकूय आहाय मुर्मुगांव तालुकांत 1 2 3 4 विलेज आहाय. पूण हांव दुसरे विलेजीचे उलयना. हांव हाली उलयतां मुगे एकू वॉर्डाचेर सिरियल नंबर 53 पाली वॉर्ड. हो पाली वॉर्डाक डायरेक्टली तुमी अर्बनाक घालपाक कित्याक लागून येयलें आनी कोणे रिक्वेस्ट केलें हें हांवें गोवोरमेंटा कडेन विचारलां. जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केलां आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय केलां. सो आतां हांव तेंगेले हेका रावतां. पूण हे सगळे सर्क्युलर जर हांवें चोयले जाल्यार हे सर्क्युलर आमचे पंचायताकूय डायरेक्ट कोताय सेक्रेटरींक की हेजेर तुमी लोकांगेलो व्यू घेयाय आनी कॉमेंट्स घेयाय आनी विथीन 25 डेजां भितर आमकां रिप्लाय कराय. आतां आमचे वेलसांपाली विलेज पंचायतान कितें केलां तें हांव नोको. पूण मुगे काम कितें बींग एज ए हांव पयलो 5 आहलो, हांव 2 पार्टी इलेक्ट जालां. आतां मुगे फॅमिली बी पंचायतां इलेक्ट जालो आहा. मुगे चेडो आतां 5 आहा. सो म्हाका जबाबदारी आहा मुगे वॉर्डाची बिकॉज आय बिलोंग्स टू वॉर्ड नंबर 4 पाली. आनी बींग लोक म्हाका येयलो आनी म्हाका विचारलो तुवें कितें केलां. हांवें सांगलां पंचायतान कितें केलें तें हांव नोको, बट हांवें मुगे कॉरेस्पॉन्डन्स तांकां दाखयलें आनी दे वर हॅपी. सी कित्याक आमी चोवपाक जाय बाबा आमची कॅरींग कॅपेसिटी कितू आहा हो दाखलो वॉर्ड. आनी ह्या वॉर्डान तरी आनी तरी आमचे हितून गेले अर्बनाक गेले सो ते सगळे रूल चेंज जातले. सो हेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक उडयतां आनी सरकाराक मागोतां की आमचें ऑब्जेक्शन तुमी कन्सिडर करे. कित्याक 7 एकू वॉर्ड तुमी हितू अर्बनाक घालताय हें आमकां कित्याक लागून तें आमकां कोण. सो म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलें सांगूंक सोदितां की हेजेर तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर कितें तरी म्हज्या एप्लिकेशनाचेर म्हाका रिप्लाय करतले.